guys, good morning. So atong pamahaw karon guys, magluto day ta og chicken curry. Disclaimer guys ha, this is my own version of cooking sa akong chicken curry. So first, atong painiton sa then butang mantika and then a little bit painiton sa nato kay medyo dili kay init akong gibutag mantika. So, maybe kamo magluto mo, unahon ninyo ang whatever, ahos, bombay. But for me, akong unahon ang ginger. But before that, ato sang i-spread ang mantika. A little bit. Spread na to and then ito sampay natin kachat guys ha. And then atong while preparing the ginger, wait for a while and then I will put ginger, okay, and then saute lang pangdagdag aroma. Umot nang good guys, butang na tugloy ang atong niluto, di ba? So this is my own version of cooking ha. Okay. And then, brownies na siya. Ahos. Okay, ahos akong gisul guys. So, this is the way. Ahos, and then, saute. And then, kung brownish na sad siya, sunod ang bombay. Okay, kay mahal man ang bombay guys. Okay, gagmay lang sa budget ang kuan. Mga lamas na turon guys. Okay, saute here, saute there, saute everywhere. Okay, while nagpakuan siya, gagmay jud akong mantika akong butang guys kay avoid too much oil. It's not good for our body, no? So ato sang ipa-brown, wait sa takadiyot. Okay. Tumutak na siya guys. See? Init-init na jud siya. So, medyo pagong na ni. Madugay kay okay. Okay, okay yun dayon. Kay medyo nanimaho na silingan. Pagong. Okay. And then, saute. After saute, butang na to og tuno. First, una dyan na siya nga katwitang tuno guys nga lasaw. Ato na siyang ibubo. Una dyan na siyang ibutang katong lasaw siya guys ha. Okay, then wait for a while. Ato na po na siyang butang ang chicken. Pero akong chicken guys, ako na siyang giprito daan. Mas lamit tong giprito daan. So na siya, tulo ka buok akong gibutang. So while waiting for the another ingredients, so magmix ako og chicken curry powder. Chicken curry man itong giluto. So we need chicken powder, curry powder. So magmix ako og curry powder. Okay, while waiting, tsada na na siya guys. Okay, while waiting guys. Okay, butang nato dayon ang kuan sa way paglangan, kailangan na ibutang nato ang curry powder. Okay, okay here, okay there. Okay, so ana na siya no. 3 pieces lang na chicken kay budget po ang chicken kay mahal kay mga chicken guys. Grabe, asin. Okay, asin para mo parat. Asin, gamay lang asin guys para mo nam ra pud atong niluto no. Okay. And then next. Okay, painiton sa nato. Okay, patatas. Ato sang unahon ang patatas guys.
Kay dugay-dugay man ni siya maluto, no? Dugay-dugay man gani mahumok ning patatas. So, patatas first. And then, next is, of course, atong takloban. Okay. After taklob, open. Okay. Bukal-bukal na. Okay. Atong testingan. Ato sang ukayon og kuan. Okay. Sa nato kadyot. Atong butangan sa natog sayote, guys. Kay medyo na humok na ang atong atong patatas. Subutan nga to og carrots. Okay, okay. Okay here. Okay there. And then, while waiting, ngit-ngit gid siya, guys. Okay, takloban. Brehan na pod. Okay. So, kana siya, guys. Bukal-bukal na yun. Manamit ng humot na kayo, guys. Grabe ka humot. Okay, sayote dayon. Ay paglangan. Sayote. Muna akong ingredients. Muna akong sagol, guys. Sayote. Okay. Carrots and patatas. Ano siya? Simple lang, guys. My own version of cooking. So, alam kaya gihapon na, guys. Tumpag bahawa na, guys. Okay. Kunuhay. Okay. Sapok na ka na siya, guys, no? Then, humot. Okay. Testingan ng patatas. Hilaw-hilaw pa. Ito sang pabukalon, guys. Butangan na to og palami. Magic na to. Okay. Magic ray paaway. Arong mulami ang sudan. Okay, samtang gabukal-bukal. Takloban na po dagway, no? Dugay king taklob, guys. Asa ni taklob ini. Lami na kayo na, guys. Bukal-bukal na kayo. Sapok na kayo, guys. Perting paghumuta. Fights ginig sa kung kanon, bahaw nga kanon ako, guys. Okay na pod. Grabe, wala po lig ukay. Okay. And then, takluban lagay. Gibutangan pa nato og ikaduhang tuno. Okay, ikaduhang tuno. This is it. Okay. Ito siyang ukayo na pod. Pagkanamit naman gid. Okay. Okay. While waiting, takluban sa nato, pabukalan. Okay, magpabukal abrihan. O padayon gihapon gabukal. So, okay. Atong kwaon ang lamas. First, kamatis. On version gihapon ako, guys, ha. Kamatis. Ngipit nagkamatis, guys, para mas malami pa jud. Kamatis. Okay, and then atsal, of course. And then sibuyas dahunan, of course. Wow. Okay. Butangi pa. Okay. Then mix with love. Okay.
Okay. Okay, gyud. Para ma-mix ang kalami. Okay, humot na kayo na guys. Grabe kalami. Okay, butangan pag dahunan. Mix gamay. Sa buwag isala ang mga lamas. Okay. So, kavera na pod. Ukab na pod. Perti ka humot. Bukal-bukal gayo eh. Okay, okay na pod. Wapol, igukay-ukay. Okay. Nami, testingan nato be. Atong testingan ning patatas ug naluto na ba? Okay, chicken. Okay. Fights. Okay, carrots, sayote. Okay. Okay. Okay kayo guys. Okay. It's time to eat. Thank you for watching. Yes. Bye.